Sa pag-obserba karon sa adlaw sa itom nga Nazareno, gatusan ka mga deboto ang misalmot sa traslasyon sa duha ka kapilya sa Davao City kaganinang buntag. Ani ang report ni Argil Relator. Alas 4 sa kadlawon adlaw Martes, dihang gisugdan ang traslasyon sa itom nga Nazareno. Gikan sa Black Nazarene Chapel sa New Lanzona, Davao City, giprosesyon ang replika sa itom nga Nazareno padulong sa Matina Pangi Road, dayon tuyok sa Matina Crossing, MacArthur Highway ug pabalik sa maong kapilya. Gawas sa gisindihang kandila, bit-bit sa pipila ka mga deboto ang ilahang imahen sa itom nga Nazareno sa traslasyon. Sagad kanila, pipila na katuig nga deboto tungod sa nasinating pagkamilagroso sa itom nga Nazareno. Sa una ka disgrasya magugugod sa motor. Karon pangako na ko matug Quiapo. Taga dugay man sa Manila, medyo ako lang diri na lang ko sana sa Matina, Huna, nagpadayon na lang ko sa hantod karon 8 years na mi sa inganing Pangamuyo nila ang maayong panglawas alang sa ilang pamilya ug mahatag ang ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Mga anak ko, tanong malaki. Maayos ko magpalaki ba? Dahil mga kalusugan mga anak ko, walang sana magkasakit sa buong taon na to. Sa pagbalik sa imahen sa itong nga Nazareno sa kapilya, doon nagipahigayon nga pahalok. Gawas sa Black Nazarene Chapel, alas 8 sa buntag, gigawas na sa San Alfonso Parish sa Barangay Mandug ang replika sa itong nga Nazareno alang sa pagsugod sab sa ilang traslasyon nga gisalmutan sab sa mga deboto paingon sa Our Lady of Peña Francia sa Barangay Tigato. Ang maong imahen mao'y ikanapulo matud pa nga replika sa itong nga Nazareno gikan sa Quiapo. Gisundan kini sa unang misa nga gipanguluhan ni Davao City Archbishop Romulo Valles. Sa iyang pagpamalandong sa aktibidad, iyang gihatagan og gibug-aton ang pamaagi sa pagpadayag sa gasa sa katolikong pagtuo, kaayuhan ug ang makanunayong Eucharistia. Ubana niya na ang iyang kabatasanan, ang style niya sa pagpadayag sa maong pagtuo. Usa niya na ang debosyon. Usa niya na maukining debosyon nindot kayo of the Black Nazarene. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.